Et voici ton devoir. Mon bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith, il a échoué et est perdu. Il a échoué et perdu. On dit au messager d'Allah qui a échoué et est perdu. Alors le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam dit, celui dont l'un de ses parents ou les deux atteint la vieillesse auprès de lui et il n'a pas été pardonné par Allah. Al-Habib sallallahu alayhi wa sallam يقول في معنى الحديث رغم أنفه قيل ومن يا رسول الله قال من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. نعم، خاب وخسر من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. فيا أيها العاق لوالديه إذا مات أبويك وهم عليك غاضبون فاعلم أيها العاق أنه سيصيبك 7 أشياء في الدنيا وثلاثة في الآخرة. Ô toi les respectueux envers ses parents, sache que tes parents meurent alors qu'ils ne sont pas satisfaits de toi. 7 choses vont arriver dans ce bas monde et 3 dans le delà. أما السبعة في الدنيا, les 7 éléments dans ce bas monde. يجعل الله وجهك مظلم مسود وينزع منه من نوره. Allah assombrit ton visage et assombrit toute ta vie. Et Allah enlève de ton visage de sa lumière. يذلك الله وتصيبك الذل والصغار طوال حياتك. Tu seras humilié et l'humiliation pénètre toute ta vie. أبشر أيها العاق لوالديه بالعذاب العاجل في الحياة الدنيا قبل الآخرة. Ô toi les respectueux envers ses parents, tu seras puni tôt ici dans ce bas monde avant le delà. يصيبك من المصائب ما لا يحصى ولا يعد وقد تسأل نفسك كلما أقبلت على مشروع لا ينجح وكلما طرقت على باب لا يفتح فبالله عليك هل سألت نفسك كيف أنت مع أبويك. Les catastrophes tombent sur toi, l'une après l'autre. À chaque fois tu entreprends de faire un projet, il n'aboutit pas. Et à chaque fois tu frappes à une porte, elle se ferme. Alors est-ce que tu t'es posé une seule question? Comment je suis avec mes parents? Alors que dire des personnes qui sont en conversation avec leur ami et négligent l'appel de leur mère? Et que dire des amis qui sont sur Fitnabook ou Facebook ou Internet et ne répondent pas à l'appel de leur maman? Et pire encore, les gens qui éteignent leur portable pour ne pas répondre à leur maman, qui brûlent d'impatience de s'assurer qu'ils vont bien. أما الخامسة فهي ترعب والله ترعب هي أنك تحرم من الشهادة عند الاحتضار. أيها العاق لوالديه تحرم من الشهادة عند الاحتضار. نعم، أو نسيت علقمة ذاك الصحابي الجليل في عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم عند احتضاره فأرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم بلال وصهيب لتلقينه الشهادة لكن لسانه عاجز عن نطق الشهادة. احتجز واحتبس لسان علقمة عن النطق بالشهادة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم هل من أبويه أحد حي؟ قيل نعم يا رسول الله له أم متقدمة بالسن. فلما أتت الحبيب صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم علقمة كيف كان حال علقمة؟ يا أم علقمة كيف كان حال علقمة؟ فاسمع وعي معي كيف كان علقمة. فقالت أم علقمة يا رسول الله كان كثير الصلاة وكان كثير الصيام وكان كثير القيام وكان كثير الإنفاق في سبيل الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم وما حاله إذن يا أم علقمة؟ فقالت اسمع. قالت يا رسول الله إني عليه ساخطة. يا رسول الله إني عليه ساخطة كان يؤثر علي زوجته ويعصين. فاسمع ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن سخط أم علقمة حجب لسان علقمة عن النطق بالشهادة. فيا أيها العاق لوالديه سخط الأم يحجب اللسان عن النطق بالشهادة. فاسمع ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وانظر إلى حلم الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى ينقذ علقمة من عذاب جهنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال
بلال انطلق واجمع لي حطبا كثيرا. فقالت الأم الحنون يا رسول الله وما تصنع به؟ فاسمع ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال أحرقه بالنار بين يديك، أحرقه بالنار بين يديك. فاسمع أيها العاق لوالديه جواب الأم الحنون. قالت يا رسول الله ولدي، يا رسول الله ولدي، ولا يحتمل قلبي أن تحرقه بالنار بين يدي، ولا يحتمل قلبي أن تحرقه بالنار بين يدي. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أم علقمة إن عذاب الله أشد وأبقى، فإن سرك أن يغفر الله فارضي عنه، فإن سرك أن يغفر الله فارض عنه. فوالذي نفسي بيده لا ينتفع علقمة بصلاته ولا بصدقته ما دمت عليه غاضبة. فقالت اسمع أيها العاق جواب الأم الحنون. قالت يا رسول الله إني أشهد الله تعالى وملائكته ومن حضرني من المسلمين أني رضيت على علقمة، أني رضيت عن ولد علقمة. فما أن وصل بلال إلى داخل الدار حتى سمع علقمة ينطق بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رضا أم علقمة أطلق لسان علقمة. فاسمع يا من تفضل زوجتك على أمك. يوم دفن علقمة قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين والأنصار من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويحسن إلى والديه ويحسن إلى أمه ويطلب رضاها، فرضا الله برضاها وسخط الله بسخطها. فتخيل أخي وأختي نفسك اليوم في مكان علقمة، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم غير موجود ليحل عقدتك. فماذا أنت فاعل؟ فماذا أنت فاعل؟ J'ai dit c'est l'histoire de Alqama, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment de mourir, il voulait prononcer le témoignage de la foi, al-shahada, mais il n'y parvenait pas. On demanda alors au prophète sallallahu alayhi wa sallam des explications et il répond est-ce qu'il a un de ses parents qui est vivant? On dit oh oui, messager d'Allah, il a une maman qui est très avancée dans l'âge. Une fois que la maman de Alqama vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit oh Alqama, comment qu'il était Alqama? Écoute avec moi comment qu'il était Alqama. Elle dit au messager d'Allah, il était très pieux, il faisait beaucoup de prières et beaucoup de qiyam et beaucoup de jeûnes et beaucoup de sadaqa, il dépensait beaucoup dans le sentier d'Allah. Alors le messager d'Allah il dit alors qu'en est-il? Écoute qu'est-ce qu'elle dit Alqama. Elle dit au messager d'Allah je ne suis pas satisfaite de lui. Ô messager d'Allah, je ne suis pas satisfaite de lui et prépare sa femme à moi. Et regarde l'indigence du prophète, du bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui éviter le feu de l'enfer. Alors sallallahu alayhi wa sallam demande qu'on allume un peu et qu'on y jette Alqama. Et là, la maman s'écria. Et dit ô messager d'Allah, je suis satisfaite de Alqama. Ô messager d'Allah, je suis satisfaite de Alqama. Soudainement, on entendit Alqama dire l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imagine-toi mon frère et ma soeur, toi à l'instant précis à la place de Alqama. En l'occurrence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas là pour te régler ton problème. Alors que vas-tu faire? أما السادسة فاحذر واحذري دعاء الوالدين عليك فإن دعاءهم مستجاب. Fais attention à l'invocation des parents contre toi. Allah la réalise et l'exauce de suite. أما الثلاثة في الآخرة, en ce qui concerne les trois éléments dans l'au-delà. أيها العاق لوالديه اعلم أن الله لا ينظر إليك يوم القيامة. والشاهد حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله.
يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه. من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه. Dieu, sache que Dieu ne te regarde pas le jour du jugement. Il a été rapporté dans le sens du hadith du bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il nous dit: parmi les trois que Allah ne regarde pas le jour du jugement, les respectueux envers ses parents. واعلم أن الله لا يقبل عملك مهما عملت من خير. اغسل يديك مهما صليت وصمت وقمت وتزكيت في سبيل الله فلا يقبل الله منك عملك. واعلمي وتذكري أنك ولن تدخل الجنة إلا برضا الوالدين. Dieu n'accepte pas tes actions, quoi que tu fasses. T'as beau à faire la prière, le jeûne, le qiyam et les dépenses dans le sentier d'Allah, Allah n'accepte pas. Le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous dit: n'entrera au paradis les respectueux envers ses parents. N'entrera au paradis les respectueux envers ses parents. Il y a aussi un exemple d'irrespect envers les parents que beaucoup de nous négligent ou ils ne prennent pas en considération. C'est le fait de regarder rudement ses parents. Juste, tu regardes ta maman, surtout la maman elle est faible. Juste, tu regardes ta maman de travers, c'est un signe d'irrespect envers les parents. Alors qu'en est-il pour celui ou celle qui fait pleurer sa maman? Qu'en est-il pour celui ou celle qui fait pleurer sa maman? Alors sache que Allah emplira ses cieux de sa colère juste pour une seule larme de la maman. Alors, et pour celui qui les insulte, et parmi les signes de la fin du monde, la fille qui lève sa voix sur sa maman. Oui, toi, ma soeur, qui lève souvent ta voix sur sa maman, sache que c'est un signe d'irrespect envers les parents et sache que c'est un signe de la fin du monde. وهناك مثال عن العقوق يتجاهله كثير من الناس. لا تعبس بوجه والديك ولا تحدق النظر إليهما غاضبا. نعم، مجرد النظر الحلق. فما بال من يرفع صوته على أمه ويبكيها. واعلمي أن الله يغضب غضبة يهتز لها عرش الرحمن لدمعة واحدة. وما بالك بمن يسب والديه. ومن علامات الساعة أن ترفع البنت صوتها على أمها. نعم أختي الفاضلة، يا من ترفعين صوتك على أمك فاعلمي أنه من العقوق واعلمي أنه من علامات الساعة. وقد يقول قائل: والدي يظلمون، لا أبدا عليك إرضاءهم. ويقول قائل: والدي من الجيل القديم، لا أبدا عليك إرضاءهم. وقد يقول قائل: والدي لا يتفهمون، لا أبدا عليك إرضاءهم. نريد أن نكون كما كان أنس رضي الله عنه حينما جاءت أمه تشتكيه. جاءت أم أنس تشتكي أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمع معي وعي ما هي شكواها. فقالت: يا رسول الله، إن أنس يأبى أن يأكل معي في صحفة واحدة. الصحفة هي الصحن. إن أنس يأبى يرفض أن يأكل معي في صحفة واحدة. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ولما يا أنس؟ فاسمع ماذا كان جواب أنس. قال: يا رسول الله، أخشى أن تمتد يدي في الصحفة إلى شيء وقعت عليه عين أمي فأكون عاقا لها. أخشى أن تقع عيني على شيء في الصحبة وقعت عين أمي عليه فيكون عاقا لها. أين فينا أنس؟ أين فينا أنس؟ J'ai dit, on veut tous ressembler à Anas. Sa mère, elle a été se plaindre de lui auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais écoute la plainte de la maman. Elle dit au messager d'Allah: mon fils Anas refuse de manger avec moi dans la même assiette. Alors le messager d'Allah dit: oh Anas, pourquoi tu ne manges pas avec ta maman dans la même assiette? Il dit au messager d'Allah: j'ai peur que ma main se tend à quelque chose dans l'assiette sur laquelle le regard de ma mère il a été déjà fixé. Alors je serai irrespectueux envers mes parents. Alors où est Anas parmi nous? Est-ce qu'il y a Anas parmi nous? عباد الله، ألا فاتقوا الله بوالديكم، ألا فاتقوا الله بوالديكم، ألا فاتقوا الله بوالديكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه، واعلمي أن أبوك وأمك هم طريق الجنة، واعلمي أن أبوك وأمك هم طريق الجنة. فيا أيها الضارين اثبتوا على بر والديكم، ويا أيها العاقين توبوا وعودوا، واعلموا أن نجاحكم برضا الوالدين، واعلموا أن الجنة تحت أقدام الأمهات. ويا أيها الغافلين باشروا، أيها الغافلون باشروا، هيا ماذا تنتظروا؟ كل منا بعد خروجه إلا ويقبل يد أمه وجبهتها بل رجلها، ومن كان والديه بعيدين فبالله عليك أن تكلمهم وتهتف لهم.